Zdravo svima! Za danas imam 10 turskih serija koje se trenutno prikazuju. Nadam se da ćete uživati u ovom videu. Molim vas da se pretplatite na moj kanal za još ovakvih videa. Hvala! Broj 1 je serija pod nazivom Neprijatelj ljubavi. Ova serija prati priču o Bahrije, majci troje djece koja ima jaku averziju prema muškarcima. Inđin Eva kao i njena majka gaji duboko usađenu mržnju prema muškarcima. Međutim, nakon slučajnog susreta sa doktorom Uygarom Gurom ona će promijeniti mišljenje. Inđine predrasude koje je usadila njena porodica će se razviti i ona će prvi put osjetiti pravu ljubav. Drugo mjesto je serija Kubra. Živeći u zaleđu Istanbula, Gökhan pokušava spojiti svoj život kako bi se oženio ljubavlju svog života. Njegov život se poremeti kada počne da prima poruke od korisnika po imenu Kubra preko internet platforme za prijateljstvo Ti si drugačiji. S vremenom Gökhan razumije značenje ove poruke koju je u početku ignorirao i saznaje ko je Kubra. On mu daje informacije i upozorenja o stvarima za koje niko ne zna, uključujući neočekivane događaje. Gökhanovo prihvatanje ove poruke vodi ga na teško putovanje gdje će Gökhan imati neprijatelje, ali i pristalice. Ali Gökhan će se naći na jednoj strani u sukobu koji vidi kao rat tame i svjetla. Treće mjesto je serija Bez milosti. Kada mu je Aiden slomio srce, Dagan je mislio da je njegov život gotov. Napustio je svoj dom, prijavio se u vojsku i završio u specijalnoj jedinici koja se borila na istoku. Sada, nakon 2 godine teške dužnosti, Daganova služba je gotova. Vrijeme je za povratak kući. Ali dom nije onakav kakav ga Dagan pamti. Njegova porodica je razbijena, a njegov stari kvart ustupio je mjesto mračnom podzemlju. Aiden je nestao, a čini se da su čak i stari prijatelji koji su ostali uhvaćeni u mračne potrage. Kada njegovi najmiliji dođu u opasnost, Dagan nevoljko prihvata ponudu da postane profesionalni ubica. Ali čak i ubojici je potreban kod da ponekad izvanredne okolnosti mogu pretvoriti običnog čovjeka u heroja. Posebno kada se Aiden iznenada ponovo pojavi u Daganovom životu. Četvrto mjesto je serija Tajna bisera. Azem, koji ima sretan život sa suprugom i 2 djece, profesor je književnosti kojeg vole njegovi učenici. Njegov život se potpuno promijeni u jednoj noći dok odlazi u zatvor zbog ubistva svoje žene. Međutim, stvarnost je drugačija. Azem ima tajnu koju nikome ne može reći. Azem, koji je proveo nekoliko godina između 4 zida, kada izađe iz zatvora ima samo jedan cilj – pronaći svoju djecu. Ali ovo neće biti nimalo lako. Kada je bio zatvoren, njegova djeca su uzeta pod zaštitu države i odatle su ih usvajale različite porodice. Kada izađe iz zatvora, prvu noć provodi u gadnom hotelu koji inače nikada ne bi izabrao. Tu će ukrstiti puteve sa Dilber, koja je jedna od stalnih gostiju hotela. Dilber je mlada žena koja zarađuje za život plešući u paviljonu. Ona je u nevolji sa suprugom od kojeg se ne može razvesti, ali će se zaljubiti u Azema. Između Azema i Dilber počinje nedefinirana veza. Kada Azem pronađe svoju djecu, želi im ponuditi ugodan život. Na 5. mjestu je serija Komšiluk. Komšiluk je moderna priča o Robinu Hoodu, o Ferhanu Dujeru, siročetu iz siromašnog okruga Tarlabaši. Ferhan je odrastao da postane anđeo čuvar svog kvarta, pazeći na one za koje niko drugi ne brine. Sa svojom lojalnom ekipom on krade od korumpiranih i nezasluženih bogataša. Uz to se brine da svi siromašni u Tarlabašiju budu nahranjeni i obrazovani. Najveća prijetnja Ferhanu i Tarlabašiju je što ih iskorištavaju pohlepni bogataši. Iako je Ferhan pacifista i ne odobrava nasilje, kada se jedan od njegovih najmilijih izgubi tokom besmislene unakrsne vatre, Ferhan odlučuje djelovati. Ubaci se kod bogatog i moćnog neprijatelja prerušenu Orhana, advokata jedne od najmoćnijih istanbulskih advokatskih kancelarija. Ne samo da se bori da zadrži svoj identitet u tajnosti, već se i nalazi razapet između 2 ljubavi. Mujde, čiste i naivne kćeri Ferhanovog najvećeg neprijatelja u Tarlabašiju, i Ipek, nasljednice kompanija koja napada Tarlabaši. Na 6. mjestu je serija To je ljubav.
U jugoistočnom regionu Turske 17-godišnju Ješil siluje sin njenog strica i ona ostaje trudna. Dok se sprema da se uda za čoveka koji ju je silovao, Ersin, koji služi u regionu, kidnapuje je sa njenog venčanja. Međutim, mladoženja i njegova porodica progone bjegunce, a nevjesta i vojnik su zarobljeni. Mladoženja ubija Ersina, a Ješil ubija mladoženju. Ješil odlazi u zatvor i tamo ostaje sa svoje dvoje djece, dječakom i djevojčicom. Kada Ješil bude puštena, ona želi osigurati sigurnost svoje djece, znajući da Tufan neće poštedjeti krv plemena. Ješil smišlja plan. Po puštanju na slobodu prići će Ersinovoj porodici i tvrditi da je Ersin otac njene djece. Plan uspijeva, iako se izazovima zahvaljujući prijateljstvima koje Ješil stvara u zatvoru. Međutim, dolazi do nepredviđenog razvoja događaja jer se Ješil i Ersin, brat blizanac Jasin, zaljubljuju. 7. mjesto je serija Priča o pepelu. Ozge, koja dolazi iz siromašnog i skromnog porijekla, već 6 godina radi kao kuhar u restoranu. Ona upoznaje i zaljubljuje se u Arata Girajlija, nasljednika porodice Girajli, jedne od najbogatijih porodica u Turskoj, i oni se vjenčaju. Dok Ozge ulazi u vilu u kojoj živi Aratova porodica, kao nevjesta odjednom biva uronjena u svijet intriga, a ne ljubavne priče. Izljevi bijesa iz prošlosti njenog muža i dugotrajna sjena Aratove sumnjivo preminule supruge čine Ozgino izazovno putovanje još komplikovanijim. 8. mjesto je serija Bahar. Bahar je prije 20 godina završila medicinsku školu, ali je izabrala da bude domaćica umjesto da nastavi karijeru u medicini. Udata je za uspješnog hirurga Timura Yavuzolua i posvetila je svoj život mužu i djeci. Naizgled sretna porodica Yavuzolu potresena je Baharinom bolešću. Baharin doktor Evren odlučan je da je spasi i kaže da je jedino rješenje transplantacija jetre. Jedina kompatibilna jetra u porodici pripada Timuru. Za porodicu Yavuzolu, koja je testirana sa velikim ispitom, ništa više neće biti isto. 9. pozicija je serija Kao da sutra ne postoji. Susret popularne i uspješne glumice Manolije sa iskusnim novinarom Hakanom radi intervjua mijenja njihove živote. U kratkom vremenu koje provode zajedno izlažu tajne koje nikada nisu podijelili ni sa kim, svoje prošle veze i neuspjehe u tim vezama. Dok se zbližavaju i razgovaraju o ljubavi, mržnji, odnosima, seksu, ljubomori i duhu vremena, traže načine da uspostave iskrenu i otvorenu komunikaciju. Samo da bi shvatili da to nije tako lako kao što se čini. Konačno smo na 10. poziciji i na toj poziciji je serija Izdaja. Hakan Dagistan, vlasnik ugledne građevinske kompanije, bori se sa nategnutim brakom sa Merve, njegovom 6-mjesečnom suprugom. Uprkos pokušajima da poprave njihovu vezu, Merve i dalje šuti o osnovnim problemima. Očajnički tražeći rješenje, Hakan pokušava posljednji razgovor prije ključnog poslovnog puta. Međutim, Merve nosi tajnu koju ne može otkriti ni pod kojim okolnostima. Tokom Hakanova putovanja upoznaje Sahru, što je izazvalo zabranjenu aferu. Komplikacije nastaju kada se Merve neočekivano pojavi u hotelu otkrivajući muževu nevjeru. Sahra i Merve dijele istoriju. Zajedno su odrasle u sirotištu. Mervino ćutanje ima korijene u obećanju datom Sahri, obećanju koje nije mogla održati kada se zaljubila u Hakana. Dvije žene se upleću u tihi rat. Sahrin cilj je da obnovi svoju vezu sa Hakanom. To bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Molim vas, pretplatite se na moj kanal. Hvala! Ako ne želite da propustite novosti o vašoj omiljenoj seriji, molim vas da se pretplatite na moj kanal Alema iz Harema. Hvala!